চলুন দেখা যাক ওনার ব্যাকপ্যাকে কি আছে। क्या नाम है आपका? राम अवतार पृथ्वी का। आप पृथ्वी का राम अवतार हो। इस पृथ्वी की कौन सी जगह से हो आप? तो हमारा गांव बरेली है, गांव बरेली ग्राम भटपुरा। कितना दिन हुआ आप घर से बाहर हो? 14-15 दिन अब हुए हैं। लाखन हमारा बहनोई है, उनको 10 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, गाड़ी ले देंगी, वो हमें देखती हैं रात दिन। 10 करोड़ रुपया दिया है आपने बहनोई को, उनको देंगे गाड़ी। थामो थामो। क्या हुआ था आपका जीवन में, आपका मन में, जो अब घर परिवार छोड़ दिया? घर परिवार नहीं छोड़ा, बाहर आते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर आते हैं, बाहर चले जाते हैं। शादी ब्याह किया था? औरत चली गई हमारी। उसके बाद का आपका दिमाग भी चला गई? আমায় দেখিয়ে আড়ি বউ ছেড়েছে বাড়ি নিয়ে সব গয়না ফেলে বিয়ের শাড়ি ও আমায় দেখিয়ে আড়ি বউ ছেড়েছে বাড়ি করেছে আরেকটা বিয়া ছেলে নাকি অন্য ধর্মের নাম আতিফ মিয়া এরপর কেটেছে বহুকাল হয়েছি আমি নিজের মালিক হারিয়ে তাল এখন আমি বেয়ে যাই সুখে নেই আর কোনো আক্ষে এই বুকে আরে পচা বউ গেলে নতুন জীবন পাবে আর জীবন গেলে লোকে মিথ্যা শোকে শ্রাদ্ধ খাবে আর দাঁত খোঁচাবে ফুটবল গার হয়ে খাউনের দাউন ঘোচাবে পাগলা আরে পাগলা জীবনে আসবে যত ঝড় তত হবি তুই শক্ত জীবনে আসবে যত ঝড় তত হবি তুই শক্ত সব যন্ত্রণা হবে তুচ্ছ যখন হবি নিজেই নিজের ভক্ত মজা পেয়েছেন? তাহলে আপনি গভীরে যেতে ব্যর্থ। এই গানের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবন শিক্ষার অর্থ। डोल रे স্বর্গীয় বিমল কান্তি সোম স্যারের স্মৃতিতে আজকের পর্বটি। স্যার, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, ভালো থাকবেন।